নমস্কার, আমি অতসী বুটিক ফ্রম কলকাতা। আজকে ভীষণ সুন্দর শাড়ির সিরিজ নিয়ে এসেছি। আপনাদেরকে একটু শাড়িটা দেখাই, দেখলে বুঝতে পারবেন। সেই ডিমান্ডিং মিরর মোরাল শাড়ি। মিরর মোরাল শাড়ি আমাদের কাছেও চলে এসেছে। এই শাড়িগুলো যখন প্রথম আপনাদেরকে কাছে আমরা নিয়ে এসেছিলাম, তখন সেটা ছিল একদম অরিজিনালি পিওর আজরাক মোডালের ওপরে ছিল। যার উপর যাতে ছিল একদম মানে পিওর মিরর যেগুলো ছিল সেইগুলো দিয়ে কাজ করা ছিল। অবভিয়াসলি সেগুলোর প্রাইসটা অনেকটাই বেশি ছিল। এরপর আপনাদের কাছে অনেক সাজেশন পেয়েছি আমরা যে কারণ সেই শাড়িগুলো প্রচুর হেভিও হতো, বিকজ মোরাল ইটসেলফ একটা হেভি ওয়েট থাকে। তার সাথে সাথে অরিজিনাল অতগুলো মিরর দেওয়া ছিল। তো আপনাদের প্রচুর মানে রিকোয়েস্ট ছিল যে একটু বাজেটের রেঞ্জের মধ্যে আর একটু যদি লাইট ওয়েট করে যদি এরকম মিরর মোরাল নিয়ে আসা যায়, এবং আপনাদের কথা মাথায় রেখে আপনাদের সমস্ত কোয়ারি আমরা সলভ করেছি উইদিন বাজেটের মধ্যে। এবং আজকে যেহেতু সামনেই মাদার্স ডে স্পেশাল, এটা আপনারা ভিডিও বলতেই পারেন। আজকে প্রচুর মানে অফার প্রাইস রেখেছি আমরা, যে শাড়ি দেখাবো তাতে। আর স্পেশালি এত সুন্দর কোয়ালিটি, এই কোয়ালিটির মিরর মডেলের ওপরেও কিন্তু আজকে আপনারা অফার পাবেন। আর সবাইকে বলবো बहुत जल्दी बुक कीजिएगा, बहुत डिमांडिंग बहुत ट्रेंडिंग साड़ी है। ये साड़ी हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, इतना इतना क्वेरी है इस साड़ी की। जब हम लोग ने ओरिजिनली दिखाया था और आज जो दिखाएंगे बहुत सुंदर, एकदम जो बनाया है हम लोगों ने प्योर ओरिजिनल जो वर्जन है, उस वर्जन को ही हम लोगों ने ट्राई किया रखने के लिए। जैसे मॉडल की फैब्रिक हम लोगों ने अच्छी रखा है, उसके साथ साथ उसका अजरक की प्रिंट, उसके साथ साथ उसका ब्लाउज और उसके साथ साथ उसका मिरर, सारे कुछ हम लोगों ने आप लोगों की डिमांड वाइज এজ পার রিকোয়ারমেন্টস हम लोगों ने बनाए हैं। बहुत সুন্দর শাড়ি है। আমি একটুখানি দেখাতে শুরু করছি আপনাদের শাড়িটা কতটা সুন্দর, এবং দেখলে হাতে আপনারা যখন হাতে পাবেন মনে হবে যে এটা পিওর মডেলেরই জিনিস পরেছেন আপনি, বাট লাইট ওয়েট আর অলসো বাজেট ফ্রেন্ডলির মধ্যে। প্রথম শাড়িটা দেখুন কত সুন্দরভাবে তৈরি হয়েছে, এইভাবে কিন্তু লটকান দিয়েছি শাড়িটাকে আরো হাইলাইট এন্ড গর্জাস করার মতো। बहुत सुंदर सा यहाँ पे लटकन है। उसके साथ साथ देखिए पल्ला पोर्शन, देखिए बहुत, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं, देखिए कितना सुंदर सा मिरर यहाँ पे दिया गया है, पूरा पल्ला जुड़ के एकदम बहुत सुंदर सा मिरर दिया गया है। एंड इसका अजरक की जो प्रिंट है, अभी देखिए मार्केट में बहुत सारा ऐसे मिरर मॉडल आ रहे हैं, बहुत सारा क्वालिटी में आ रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, मैं बार बार बोलती हूँ, मुझे क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है। आप लोगों इसलिए मुझसे इतने दिन से जुड़े हुए हैं, तो उसी क्वालिटी और उसका टेक्सचर आप लोग एकदम एग्जैक्टली प्योर की तरह हम लोगों ने रखा है। और उसके साथ साथ देखिए इतना सुंदर पूरा साड़ी में बहुत सुंदर सा मिरर यहाँ पे दिया गया है। पूरा साड़ी इतना सुंदर सा, इसका अजरक की प्रिंट जाएगा, कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है। ब्लैक के साथ रेड मेरून, इसके जो अजरक की जो होते हैं उस तरह की एकदम नेचुरल कलर डाई में है। और ये देखिए ये रहेगा इसका ब्लाउज की ब्लाउज पीस, बहुत सुंदर है ये साड़ी। मीन्स प्योर, देखिए हम लोग प्योर अजरक लेके भी काम करते हैं, एकदम ऑथेंटिक प्योर अजरक जो हम लोगों का जो वेबर होते हैं, जो एकदम अजरक भूत से हम लोग को साड़ी भेजते हैं, उसका टेक्सचर हम लोगों ने हाथ में रखा देखा। और उसके साथ साथ ये साड़ी जब हम लोगों ने हाथ में लिया है ना, इट्स रियली नेक्स्ट टू द प्योर, बहुत सुंदर साड़ी है। आप ट्रस्ट करके लीजिएगा, क्योंकि बहुत क्रेज में ये साड़ी जा रहे हैं। और इतना सुंदर क्वालिटी, इतना सुंदर अजरक प्रिंट में आपको इस प्राइस में, जो प्राइस हम लोग दे रहे हैं अभी आपको प्राइस बताएंगे, आपको नहीं मिलेंगे। और मदर्स डे की ऑफर प्राइस है, सो उस ऑफर का आप लोग अवेल कीजिएगा। बहुत सारा क्वांटिटी में है, बट जल्दी बुक करनी भी है आपको, क्योंकि बहुत जल्दी ये साड़ी स्टॉक आउट हो जाएगा, क्योंकि ये साड़ी इतना सुंदर साड़ी है। अब देखिए इसका ड्रेपिंग लुक कितना सुंदर आ रहा है। देखिए ये रहेगा ब्लाउज की पोर्शन, ব্লাউজটা একদম পিওর, जैसे পিওরের ব্লাউজগুলো যেরকম হয় না ঠিক সেভাবেই কিন্তু এই প্রত্যেকটা ব্লাউজ করা হয়, যেরকম নয় যে শুধুমাত্র বুটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি এখানে এরকম করে ব্লাউজটা দিচ্ছি, আশা করি বুঝতে পারছেন আপনারা। এই দেখুন এভাবে দিয়ে আমি এবার আপনাদেরকে ড্রেপটা দেখাচ্ছি। ফলটা শুধু দেখবেন, सीधा फॉल एकदम एग्जैक्टली प्योर। अभी बार बार बोलती, हर बार बोल रही, हम लोग प्योर लेके भी काम करते हैं। इसका क्वालिटी, इसका फैब्रिक एंड इसका टेक्सचर एंड इसका प्रिंट बहुत सुंदर आए, एग्जैक्टली सेम एज द ओरिजिनल। ओरिजिनल मिरर हम लोगों ने भी लाए थे, आप लोगों की प्यार से हम लोगों ने वो सारी बहुत सारा सेल किए हैं।
एंड अभी जो आए हैं एकदम অরিজিনাল কি ভার্সন আয়ে হে বাট একদম বাজেট ফ্রেন্ডলি রেঞ্জে। এবার প্রাইসটা বলে দেবো, আপনাদের ওয়েট করাবো না। এই শাড়িটার অ্যাকচুয়ালি অরিজিনাল যে প্রাইসটা ছিল সেগুলো কিন্তু মার্কেটে এখনো এগুলো কিন্তু 1790 1890 এই প্রাইসে সেল হয়। আমাদের প্রাইস ছিল 1590। एरपरो मदर्स डे की जो अभी ऑफर है उस ऑफर में आपको ये साड़ी सिर्फ और सिर्फ 1290 में मिलेंगे। अनबिलीवेबल प्राइस, আনবিটেবল প্রাইস, কোথাও আপনি এই প্রাইসে এই টেক্সচার এই সুন্দর প্রিন্টে পাবেন না। বলবো যারা অপশন দিয়ে বুক করবেন আর যেটা পাচ্ছেন মানে কোয়ান্টিটিতে আছে, বাট যে কটা প্রিন্ট আমরা পিওর যেটা বেছেছি একদম অরিজিনাল এক্স্যাক্টলি পিওরের যেটা একদম প্রিন্টটা আসে সেইভাবেই আমরা কিন্তু আজকে ভিডিওটা বানাচ্ছি। এবং এগুলো আপনার প্লেন্টি কোয়ান্টিটিতে আছে, অ্যাটলিস্ট প্রত্যেকটা 7টা 8টা 10টা করে পিসেস আছে, বাট বহুত জলদি স্টক আউট হতে। বলবো তাড়াতাড়ি বুক করবেন যদি এই সুন্দর শাড়িটা আপনাকে নিতে হয়। এবার দেখুন এই কালারটা প্রত্যেকটা ইউনিক एंड अनकॉमन। हर जो कलर मैं दिखाऊंगी आपको ये साड़ी इतनी जल्दी आपको सेमी में नहीं मिलेगा। और जो है साड़ी प्योर की ही टेक्सचर है, प्योर से ही हम लोगों ने बहुत सोच समझ के ये सब प्रिंट आप लोगों के लिए बनाया है। देखिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द ब्यूटीफुल ग्रीनिश शेड अजरक प्रिंट রেখেছি। এটা প্যাটার্নটা দেখুন, ये भी बहुत सुंदर है। जिसका जो पसंद आ रहे हैं जल्दी बुक कर लीजिएगा, जल्दी स्क्रीनशॉट भेजनी है आपको। सेम इसका भी इतना सुंदर सा लटकन जाएगा। लटकन में भी देखिए कितना सुंदर से यहाँ पे लटकन किया गया है। ऐसे मिरर जे पूरा पूरा जितना सुंदर करके इसको बनाया गया है पूरा यहाँ पे मिरर को दिया गया है। আর এইভাবে যাবে প্রিন্ট অসম্ভব সুন্দর কিন্তু পুরো আজরাকে দেখুন। আমি বারবার একটা কথা বলছি কারণ আমি পিওর মডেলে নিয়ে কাজ করি এবং পিওর মডেলে ঠিক যেরকম মানে প্রিন্ট টেক্সচার আসে ঠিক সেই রকম দেখুন এইগুলো কিন্তু সেম। আপনি যখন দেখবেন এখন অনেক জায়গাতে রয়েছে সেগুলো মানে অরিজিনাল যেগুলো নয় সেইগুলো টাইপেরই প্রিন্টে আপনারা পেয়ে যাবেন, বাট এইরকম একদম পিওর টেক্সচারের পিওর মডেলের প্রিন্টে কিন্তু পাবেন। ইভেন ব্লাউজ পিসটাও দেখুন, প্রত্যেকটা শাড়ি ব্লাউজ পিস যেরকম পিওরে থাকে ঠিক সেভাবেই কিন্তু ব্লাউজ পিসটা করে দেওয়া হয়েছে। एग्जैक्टली सेम एज द प्योर मिरर मॉडल, सिर्फ एंड सिर्फ 1290 विथ ऑफर प्राइस में जा रहा है। जो लोग इंस्टेंट एंड प्रीपेड में भी बुक करे बहुत सुंदर बहुत सुंदर কালারটা গ্রিনের শেড এরকম ভাবে স্কার্ট করে একটা সুন্দর বর্ডার করা হয়েছে, পুরো অজরক প্রিন্ট করে দেওয়া আছে। বলবো সামনে পুজোর শপিंग ऑलरेडी शुरू हो गए। पूजा दुर्गा पूजा की शॉपिंग नवरात्रि की शॉपिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग। एंड ये साड़ी तो एक रहना है ही, एंड इतना सुंदर क्वालिटी इस प्राइस में जब आपको मिल रहे हैं ऑफर प्राइस में तो छोड़िएगा मत, जल्दी बुक कर लीजिएगा। দেখুন এইভাবে ব্লাউজটা দিয়ে যখন পরবেন না শাড়িটা অসম্ভব সুন্দর লাগবে, বিউটিফুল। অ্যান্ড শুধুমাত্র আমরা দেখুন পুরো শাড়ি ওপেন করে আপনাদেরকে টেক্সচার দেখিয়ে দিই, শুধু ফলটা দেখবেন। रियली ब्यूटीफुल भीषण सुंदर शाड़ी। सेम प्राइसेस जाते 1290 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। सबको बोलूंगी प्लीज कोई भी एक कलर में स्टिक मत रहिएगा, ऑप्शन देके बुक कर लीजिएगा क्योंकि जो भी आपको मिल रहे हैं हर एक एक्सेलेंट है, हर एक एक्सेलेंट पीस है, सब एक से बढ़कर एक पीस है जो भी आपको मिल रहे हैं क्योंकि आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट जो है वो हम लोगों ने अभी बनाया है। देखुन एटार देखुन भीषण सुंदर, एटाও একটা গ্রিনারি শেড। দেখুন প্রিন্ট গুলো দেখুন, শুধুমাত্র পিওর গুলো যাদের কাছে পিওর আছে তারা জানেন। দেখুন এটা দেখতে পাচ্ছেন তো যেরকম ন্যাচারাল ডায়ে পিওর আজরাক বা ডোলার যে প্রিন্ট গুলো থাকে ঠিক সেরকম ভাবে কিন্তু করে দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা নেক্সট টু দা পিওর। এইভাবে কিন্তু যাবে, আপনি পরলে বুঝতে পারবে না কি আপনি পিওর পরেছেন না এরকম সেমি মডালে পরেছেন। ভীষণ সুন্দর, এটাও দেখুন এইভাবে যাচ্ছে পুরোটা এরকম ভাবে মিররের কাজ করে দেওয়া হয়েছে। আর এটা যাবে ব্লাউজের পোর্শন, ব্লাউজ পোর্শনটা খুব সুন্দর, প্রত্যেকটা ব্লাউজে কিন্তু অজরাকের কাজ করে দেওয়া হচ্ছে, এরকম নেই যে শুধু বুটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফার্স্ট টাইম আপনাদের কাছে এইটা আমি শোকেস করছি যেটা পিওর নয় নন পিওরে দিচ্ছি 1290 প্রাইসে আপনারা পাচ্ছেন। বলবো আনবিলিভেবল আনবিটেবল প্রাইসে, এই প্রাইসে এত সুন্দর টেক্সচার এত সুন্দর প্রিন্টে আপনি পাবেন না। জলদি বুক कर लीजिए। কালারগুলো প্রত্যেকটা অসাধারণ কালার, প্রত্যেকটা আনকমন শেড, ভীষণ সুন্দর একটা গ্রিনের শেড। এটা এইভাবে যাচ্ছে পুরো শাড়িটাতে এইভাবে মিরর করে দেওয়া আছে, যেরকম দরকার যতটা দরকার ঠিক সেভাবেই কিন্তু মিরর গুলো করে দেওয়া রয়েছে এবং যাতে আপনাদের পরতেও কোনো অসুবিধা না, আপনি তো पहनोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए बहुत सुंदर, कितना फ्री फ्लोइंग एंड कितना बॉडी हगिंग, बहुत सुंदर साड़ी है। 1290 कुछ भी नहीं है, आप जल्दी बुक कर लीजिएगा।
जो लोग इंस्टेंट प्रीपेड में बुक करें सिर्फ 1290 मदर्स डे ऑफर प्राइस फ्लैट 300 ऑफ करके आप लोगों को आज सिर्फ 1290 में मिल रहे हैं। মুভিং টু নেক্সট ওয়ান, দিস আর গ্রে শেড, ভীষণ সুন্দর। আমি বারবার একটাই কথা বলছি, যারা পিওর মডেল দেখেছেন বা পিওর মডেল পরেন তারা বুঝতে পারবেন যে এক্স্যাক্টলি সেম প্রিন্ট আমরা কিন্তু এই শাড়িগুলোতে করেছি এবং এগুলো কিন্তু এই প্রাইসে আসে না। इस प्राइस में ये साड़ी आपको कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि इसका प्रिंट, इसका क्वालिटी नेक्स्ट टू পিওর কোয়ালিটির সাথে ম্যাচ করছে। সুতরাং এই শাড়িগুলো মার্কেটে এখনো পর্যন্ত 1900 2000 ওপরে থাকে। এটা যাবে ব্লাউজ পিসটা, কি সুন্দর ব্লাউজ পিসটা দেখুন, এইভাবে কিন্তু গ্রে কালারে করে দেওয়া হচ্ছে। আর এটা দেখুন সিধা পাল্লা পোর্শন, ঠিক এইভাবে কিন্তু এটা তো লটকানো আছে, এইভাবে কিন্তু যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর একদম আজরাক প্রিন্ট। এটা গ্রে শেড, ভীষণ সুন্দর একটা আনকমন গ্রে কালারের শেডে আছে। তার উপরে এই যে যে প্রিন্ট রয়েছে এগুলোর মধ্যে ভীষণ মানে অরেঞ্জ কালার, ব্ল্যাক কালার এগুলো দিয়ে কিন্তু করা রয়েছে। আশা করি বুঝতে পারছেন পুরো শাড়িটাতে এইভাবে কিন্তু মিরর গুলো করে দেওয়া আছে, এইগুলোতে পুরোটাতে কিন্তু মিরর গুলো করে দেওয়া আছে। আমি একটু ড্রেপ করে দেখাই কেমন লাগবে, অসম্ভব সুন্দর, প্রত্যেকটা সুন্দর শাড়ি। ব্লাউজ দিয়ে পরুন, इसका ब्लाउज बना लीजिए, उस ब्लाउज के साथ पहनिएगा, बहुत सुंदर लगेगा। 1590 हम लोगों का प्राइस था, बट आज फ्लैट 300 डिस्काउंट करके आपको सिर्फ 1290 में मिलेंगे। बोलूंगी ये ऑफर इतना जल्दी आपको बुक करनी है ना, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्टॉक आउट भी हो जाएगा। जल्दी बुक कीजिएगा, प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी में है, बट आपको जल्दी बुक करनी है। ভীষণ সুন্দর এই ব্লাউজের কালারটা দেখেছেন কতটা সুন্দর, একটা আনকমন শেড, মানে শেডটাও কিন্তু আনকমন, এখান থেকে বুঝতে পারবেন আনকমন শেডে কিন্তু যাচ্ছে। এইভাবে ফলটা থাকবে, এত সুন্দর ফল এইভাবে থাকবে। আর এই रहेगा गला पोर्शन, বিউটিফুল শাড়ি। মুভিং টু দা নেক্সট ওয়ান, নেক্সট এটা দেখাচ্ছি। নেক্সট কালারটা দেখুন কতটা সুন্দর, এটা দেখুন ব্ল্যাকের সাথে। আমি শুধু বলছি মানে এত সুন্দর প্রিন্ট গুলো হয়েছে, চেক আউট দা প্রিন্ট, কি সুন্দর ভাবে হচ্ছে দেখুন, এভাবে দেখুন। আশা করি বোঝানো যাচ্ছে, দেখুন এইভাবে লাটকান যাচ্ছে পুরো পাল্লা জুড়ে, এরকম সুন্দর প্রিন্ট। আর তার সাথে সাথে কিন্তু এইভাবে কিন্তু এইভাবে মিরর গুলো বসানো হচ্ছে, ভীষণ সুন্দর নিটলি ক্লিন ভাবে কিন্তু মিরর বসানো হচ্ছে। আর এর প্রিন্টটা দেখুন কতটা সুন্দর, ভীষণ সুন্দর এর প্রিন্টটা যাচ্ছে, এইভাবে কিন্তু পুরো শাড়িটা যাচ্ছে। অ্যান্ড দেখুন ব্লাউজটা শুধু দেখুন, দেখুন ব্লাউজটা শুধু দেখুন, পুরো ন্যাচারাল ডায়ের যে শাড়িগুলো হয় না এক্স্যাক্টলি সেম সেম বানিয়েছি আমরা। এবং অনেক দিনের, কারণ প্রথমেই বললাম আপনাদের প্রচুর রিকোয়েস্ট ছিল একটু বাজেটের মধ্যে, কারণ আমরা যখন পিওর মডেল আপনাদেরকে দিয়েছিলাম তখন আপনারা প্রচুর পছন্দ করেছেন, বাট সেগুলো অলমোস্ট 6000 এর আশেপাশে প্রাইস ছিল, বিকজ একদম পিওর ন্যাচারাল ডাই পিওর মডেলের সাথে আমরা দিয়েছিলাম। বাট সেটাই যখন এই প্রাইসে আমরা নিয়ে এসেছি একদম এক্স্যাক্টলি সেম ওই ওই টাইপেরই ওই প্যাটার্নই যখন আনতে পেরেছি না, আমরাও প্রচুর হ্যাপি আপনাদের কাছে এই শাড়িটা নিয়ে আসতে পেরেছি। শুধু বলবো যারা আমাদের সাথে এতদিন ধরে কানেক্টেড রয়েছেন জলদি বুক করে লিজিয়েগা। এইভাবে দেখুন পুরো রানিয়ে কিন্তু যাচ্ছে, ঠিক এভাবে সুন্দর করে ব্লাউজ পিসটা কিন্তু আলাদা করে দেওয়া রয়েছে। আর প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু এরকম সুন্দর। আর ব্লাউজগুলো এই ব্লাউজই বানান, এই ব্লাউজ দিয়ে বানিয়ে পরুন, ভীষণ সুন্দর লাগবে। सिर्फ 1290 इंस्टेंट प्रीपेड बुक करने के बाद 1290 फ्लैट 300 डिस्काउंट करके आपको ये साड़ी मिल रहे हैं। ओरिजिनली प्राइस था 1590, फ्लैट 200 300 ऑफ है मदर्स डे स्पेशल वीडियो में। सो आपको ये साड़ी मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1290। अनबिलीवेबल प्राइस, आबार बोलছি अनबीटेबल प्राइस। जल्दी बुक करनी है अगर इतना सुंदर सा साड़ी आपको लेनी है। एंड सबको बोलूंगी ऑप्शन देके बुक करिएगा, जो मिल रहे हैं वही জানিয়েগা कि वही सुंदर, हर एक कलर हर एक प्रिंट सारी सुंदर है। আচ্ছা এবার আমার শাড়িটা দেখিয়ে দেবো চট করে। এটাও একটা লিলেন বেনারসি, অনেকদিন পর এই শাড়িটা আমাদের স্টকে এসেছে। দিস আর দ্য বেনাरस वीव्ड लिलेन बनारसी, बेसिकली कॉटन एंड लिलेन बेस करके ये साड़ी बना हुआ है। बहुत सुंदर साड़ी है, हर टाइम इस साड़ी की डिमांड रहते हैं बिकॉज ऑफ इसका टेक्सचार, बिकज ऑफ इसका लुक बहुत सुंदर आते हैं। আর এটা এর শাড়ির সাথে আমি এর ব্লাউজটাও দেখিয়ে দেবো, কতটা সুন্দর ব্লাউজ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।
এ रहेगा पल्ला पोर्शन কালারটা অসম্ভব সুন্দর একটা মিষ্টি গ্রিন কালার একটা, তার সাথে পুরো শাড়িটাতে কিন্তু এইভাবে উইভিং এ যাচ্ছে। দিস আর ऑल वीविंग वर्क लिनन बनारसी। আমরা মাঝে মধ্যে এই শাড়ি দেখাই, दिस आर बनारस वीव শাড়ি। इसका हर सबसे अच्छा लगता है इसका जो ब्लाउज होते हैं, इतना सुंदर सा ब्रोकेट की भी ब्लाउज है। ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस, बहुत सुंदर साड़ी है ये। एंड इसका भी सेम प्राइस हम लोगों ने आज रखा है। ओरिजिनल इसका प्राइस था 1590, आज आपको एकदम 300 फ्लैट डिस्काउंट करके 1290 में मिल जाएंगे। ये साड़ी हम लोगों ने दिखा दिया, दोनों डिफरेंट टाइप की कैटेगरी की साड़ी है, बट हम लोगों ने इसलिए रखा है बिकॉज ये मादार्स डे स्पेशल ভিডিও है। সামনে জামাই ষষ্ঠী আসছে, আপকামিং জামাই ষষ্ঠীও আসছে, সুতরাং এই ধরনের শাড়ি আপনারা নিতেই পারেন শাশুড়ি মাকে গিফট করার জন্য, মাকে গিফট করার জন্য। খুব সুন্দর শাড়ি, প্রত্যেকটা ব্লাউজ কিন্তু খুব সুন্দর এইভাবে যাচ্ছে কিন্তু শাড়িটা। कॉटन है ये শাড়িগুলো যেগুলো থাকে मेनली इस साड़ी में जो होते हैं कॉटन की जो कंफर्ट होते हैं वो रहते हैं। उसके साथ साथ ना इसमें जो लिनन की जो मीन्स जो कंफर्ट है वो रहता है। उसके साथ साथ ये जो इसका जो प्रिंट होता है ना वो बहुत ही गॉर्जस होते हैं। सारी साड़ी में मीनाकारी वर्क है, बहुत सुंदर से। ये देखिए ये भी बहुत सुंदर है, सेम पैटर्न में जा रहे हैं, पूरा वीविंग है। थोड़ा सा मैं दिखा दूँ इसका वीविंग पैटर्न, ये रहेगा वीविंग। हर साड़ी में नीट एंड क्लीन वीविंग है। लिनन, कॉटन लिनन बेनारसी बोलते हैं। दिस आर ऑल बेनारस प्रोडक्ट, हम लोग का बेनारस हैंडलूम से आते हैं। एंड ये रहेगा लुक অফ দ্য শাড়ি, ভীষণ মিষ্টি কালারটা, মানে পিচ পিঙ্ক কালার, এটা ভীষণ মিষ্টি কালারের সাথে যাচ্ছে শাড়িটা। এইভাবে যাবে ড্রেপিং লুক, ब्यूटीफुल ड्रेपिंग लुक। एंड हे इज अ ब्लाउज पीस, ब्रोकेट ब्लाउज। हर साड़ी में आपको इसके साथ साथ ब्रोकेट ब्लाउज ही मिलते हैं, मैंने पहले ही बताया। दिस आर ऑल बेनारस प्रोडक्ट। আর আরেকটা কালার দেখাবো, এর আমি একটা অলরেডি পরে রয়েছি। আমার কালারটি কিন্তু একদম গ্রে শেড, পুরো গ্রে মানে বা অ্যাশ কালার যেটাকে বলে, সেই অ্যাশ কালারের শেড। আর सेम प्राइस আমারটাও যাচ্ছে। আর ये भी रहेगा बहुत सुंदर सा ना स्काई एंड टर्कोइश ब्लू की एक पेस्टल शेड है, बिकॉज कॉटन लिनन है तो इसका जो कलर होते हैं बहुत सुंदर से एक मैट लुक में, एक सॉफिस्टिकेट लुक्स आते हैं। ये रहेगा आंचल पोर्शन एंड ये रहेगा ब्लाउज, सेम ब्लाउज में ब्रोकेट की ब्लाउज रहेगा, बहुत सुंदर सा। एंड ये रहेगा लुक ऑफ द साड़ी, द ब्यूटीफुल कॉटन लिनन बनारसी। दिस आर ऑल बनारस वीव प्रोडक्ट। एंड इसमें पूरा साड़ी में आपको वीविंग पैटर्न में मिल जा रहा है, सब ब्यूटीफुल वन। सेम प्राइस में आज मदर्स डे ऑफर प्राइस 300 डिस्काउंट करके 1390 में आपको मिल रहे हैं। जल्दी बुक करनी है आपको, स्क्रीनशॉट देके इतना सुंदर सा साड़ी आपको लेनी है। और एक भी है सेम उसका ही, ये थोड़ा सा कॉपर में है एंड बूटा पैटर्न में है, कॉटन लिनन बनारसी, आपको सेम प्राइस में जाएगा 1390। आपको आज ऑफर प्राइस में मिल रहे हैं सिर्फ एंड सिर्फ 1590 प्राइस, ऑफर प्राइस में 1390 में मिल रहे हैं। ये देखिए ये रहेगा इसका सेम ब्रोकेट की ब्लाउज रहेगा, कॉपर बूटा में जा रहा है। और लास्ट जो दिखाया मैंने जो वेरी किया मीनाकारी बूटा है, ये कॉपर में जा रहा है, ब्यूटीफुल सा कॉटन लिनन জামদানি। ये रहेगा इसका लुक ऑफ द साड़ी। দেখুন এইভাবে কিন্তু শাড়িটা যাবে, এই ঠিক এই ব্লাউজটা দিয়ে কিন্তু পরবেন, অসম্ভব সুন্দর লাগে। কালারটা ভীষণ সুন্দর, একটা ম্যাজেন্টা কালার। उसके साथ साथ पूरा साड़ी में इतना सुंदर सा ना कॉपर की बूटा दिया गया है। सिर्फ 1390 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। मेरा वाला साड़ी भी सेम प्राइस में है, मदर्स डे ऑफर प्राइस 1390। हर जो साड़ी मैंने दिखाया मिरर मॉडल और इसे कॉटन लिनन की जो साड़ी, सारे की प्राइस जो था 1590 प्राइस था, आज फ्लैट 300 डिस्काउंट देकर आपको मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ आज इसको मिल जाएंगे 1290 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। कैसे लगा कलेक्शन देखने में ज़रूर बताइएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। एंड बुकिंग नंबर जो है 9831372101, इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट देके बुकिंग कंफर्म करनी है। जो भी साड़ी पसंद आ रही है टेक स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट बुकिंग नंबर। एंड बहुत ही अच्छी होगी अगर आप लोग कंफर्म होते हो बुक करने के लिए, तो विथ आपका जो डिलीवरी एड्रेस वो दे दीजिएगा, हम लोग कंफर्मेशन आपको दे देंगे, तब हम लोग पेमेंट नंबर अदर्स हम लोग बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, गुड नाइट।